Aziz mebroyim va duюм ошёнаи бозори Мергон. Мо бошед беҳтарин наворҳоро аз пойтахт шаҳри Душанбе ро хоҳад мекунед. Мо бо шумо ҳастем дӯстони азиз, бо мо бошед. Боло кайвӣ мекунад, ҳа? Боло кайвӣ мекунад? Чапоти чанд пулат? Чокла надоре? Чокла. Инами ай чи ай? Чи ягане? Авай, мо рушак шуди. Ароба. Рушак не не? Ирова я? Иро. Не, чокла хеле баргаш ҳам каруна. Баъд хеле ранги торон мешава. Ягай тез ай. Не, ранги торон меша, не ки торон нест. Фақат мубан шамаш. О. О. Чанд ма ё? Се пачкас. Асу калмо пузас. Донаш, а? Акҷо меши чокла. А? Куло. Куло да барбар. Мо фақат антарим не чиз зора мо лиш наманра да гарам фаҳмидам ки чи ай. Аро. Ба тараф шумо маст ягар. Ако во мумкин мо ира да он санго куи санги ай ку тарафи гарам ҷа. Фаҳмидам ҷана. Ҳазор чашмаи чи ай, он тарафа фаҳмидам. Ки антар чиз бидай. Не ки он қобил мекна. Оталаш зурай. Aziz. Neyse, su kafrukti Tacikistan. Ne su kafrukti? Rusoda mı landı? Wow, oh my god. Turist, ha? Tamam. Şansına pista bu adamın. Pista güzel. Pista güzel. Adamı erken gidiyor mu yani ki ya pista Taciki uçta? Taciki çans mı? Wow, çok kıymetli. Kim sorusu kullanana şu barat kıymetli. Da bu pistay soğuz doğru koçki asan bir sorun. Ay kolya top. Var ya. Vay, çok güzel güzel bak. Haydi bana. Turist olmadan. Hala da kalın işte. Aleyküm selam. Ne pul ver? Çanka mı gidiyor? Çok pahalı ki lan. Ya biz. Güzel mi? 3 pancası. Kesinlikle güzel. баромадан бародаро аз боло вақте ки тамошо мекунед тамоми ҷои ҳамин мергонро аз дуи мошина ҳатто дида мешавад. ана бародаро бозорро бо диққат тамошо кунед бозор чӣ дорад. агар пеш кунем анақа нишонтем о беҳтарин мешавад. хеле вақти кӯтоҳ дорем ва ҳамин хотир мо болотар намебироем ва чиқаре ки ҳам бозор кадамия бозорро ба шумо нишон додем. Дальшеш таваккалтон ба Худо, худтон метавонед омада
ҳамаи ҷоро аз пеши бозори пойтахт, бозори Тоҷикистонро, бозори Душанберо пеш бибинем. Ana دوستان عزیز می‌گذاریم با بازار مهرگان را باشیم. آقا رو شناس میکنم. انا مهرگان در این طرف توی تاکسیون، در این طرف توی کشتیار. از این طرف رینگ نایسونه طرف بازار در بانک مهرگان. دوستان عزیز در اومدن من عربای که دیده شده برای خدمت ما و شما است. میدارم من از دارم میدارم در اینجا پرفیوم باراموندگی لوازمات تلفن های موبیلی لوازمات تلفن های چیزی که برای تلفن اکسسوار داشته باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور خدمات این باید میگذاریم آقا تماشا کرده میگذاریم تماشا کرده بعدا باید با چاقچا میکنیم این همین توچکو چی کرده اگه توچ کرده دیونا پاسم کرده اگه های شکل چو این نشونه جمشه یه ترازه سنجشه تلفن هم میمونه یه کسی که ترازه سنجشه ترازه سنجشه ترازه کار نمیکنن که میتونه من قبول کردم تلفن هم کشم چند کیلو میبره Yukarıdan narko. Zabuni gol şansı mı ya? O. Kilo 80 son?
ما کارش نفس و کار نداریم قدر انتیس نیست برای ما نفسش فقط تماشا برای تماشا این گوشتی که من کمان نفس میگم همون گوشت هست این گوشتای دیگر این دیگر گوشت خوش